Kalian sudah mensuplai kawasan motor dulu. Harus coba kita sabut जो खत्म करने के लिए जो पॉलिसी और कानून लाए हैं इस कानून को इस पॉलिसी का हम नफरत करते हो हम क्लियर करते हो एक कानून के पॉलिसी को हम नफरत अच्छा हमारा जो प्रोटेस्ट रैली एंड प्रोटेस्ट गैदरिंग यहाँ जरानिया ऑटो स्टैंड से उधर माधवबारी तक यहाँ से रैली होकर नेशनल हाईवे से होकर माधवबारी तक जाएंगे हम। तो आज का जो प्रोटेस्ट रैली और प्रोटेस्ट गैदरिंग का मेन पर्पस है जो हम CAA अभी जो पार्लियामेंट में CAA बिल पास हुआ है अभी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में CAA एक्ट होने जा रहा है। तो हम त्रिपुरा का जो त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट यहाँ त्रिपुरा का जो नेटिव पीपल इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा वी आर अपोजिंग दिस CAA because this CAA is against the indigenous people of Tripura, against the native people of Tripura. So इसलिए हम लोग ये CAA के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे आवाज़ के तरफ से हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बताना चाहते हैं तो हमारे साथ इंसाफ कीजिए, ये CAA को त्रिपुरा में लागू नहीं कीजिए। यह हमारा आज का विषय है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विधान देव वर्मा। ये संगठन का असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है। ये चली हो रही है, हम लोग चली हो रही है। Our land, Bangladeshi, foreigner, we oppose, our land, Bangladeshi, our land, we want justice, we want justice, we oppose, our land, we want justice, Kirpa ho BTC no sen khorcha no Tony manglo, Kirpa ho sen BTC no khorcha mar Tony ya khai choba choli na, ya khai choba choli na, Kirpa ho sen BTC no khorcha no Tony ya, Kirpa ho BTC no Tony mangla, ya khai choba choli na, our right. Illegal foreigner.
toliya. Tripura hawa tay bidisi ron khorsa puno toliya. Tripura hawa bidisi ron suntai toliya. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. Tripura hawa bidisi ron tay khorsa puno toliya. Tripura hawa bidisi ron tay khorsa puno toliya. India government, India government, India government siano withdraw makne. India government siano withdraw makne. Ia khai coba cholina. India government siano withdraw makne. India government siano withdraw makne. Ia khai coba cholina. Ia khai coba cholina. India government. भारत सरकार इंडिया गवर्नमेंट डाक्टर सीएनो withdraw makne इंडिया गवर्नमेंट डाक्टर सीएनो withdraw makne या khai coba cholina या khai coba cholina इंडिया गवर्नमेंट डाक्टर सीएनो withdraw makne इंडिया गवर्नमेंट डाक्टर सीएनो withdraw makne या khai coba cholina या khai coba cholina Our land. We want justice. We want justice. We want justice. We oppose. We oppose. We oppose. Illegal immigrants. Illegal immigrants. Illegal immigrants. Illegal immigrants. India government डाक्टर सीएनो withdraw makne या khai coba cholina या khai coba cholina India government सीएनो डाक्टर withdraw makne या khai coba cholina या khai coba cholina India government डाक्टर सीएनो withdraw makne India government डाक्टर सीएनो withdraw makne या khai coba cholina या khai coba cholina India government डाक्टर सीएनो withdraw makne India government डाक्टर सीएनो withdraw makne या khai coba cholina या khai coba cholina Tripura में NRC चाहिए Tripura में NRC चाहिए Tripura में NRC चाहिए Illegal immigrants foreigner we want justice India government डाक्टर सीएनो withdraw makne India government डाक्टर सीएनो withdraw makne या khai coba cholina या khai coba
Solina. India government CNO Dr. Withdraw Makane. India government Dr. CNO withdraw Makane. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. Illegal immigrants. Illegal immigrants. Foreigner. Foreigner. Illegal immigrants. Illegal immigrants. Illegal immigrants. Illegal immigrants. Foreigner. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We want justice. We want justice. We want justice. India government Dr. CNO withdraw Makane. India government Dr. CNO withdraw Makane. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. India government CNO Dr. remove Makane. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. India government Dr. CNO withdraw Makane. India government Dr. CNO withdraw Makane. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. Our land. Our land. Our land. Our land. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Our land. Our land. Our land. We want justice. We want justice. We want justice. India government Dr. CNO withdraw Makane. India government Dr. CNO withdraw Makane. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. India government Dr. CNO withdraw Makane. India government Dr. CNO withdraw Makane. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. Our land. Our land. Our land. Our land. Our land. We want justice. We want justice. We want justice. India government Dr. CNO withdraw Makane. India government Dr. CNO withdraw Makane. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. Our land. Our land. Our land. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Illegal immigrants. Illegal immigrants. Foreigner. Illegal immigrants. Illegal immigrants. Foreigner. Foreigner. Our land. Our land. Our land. We want justice. We want justice. We want justice. India government Dr. CNO withdraw Makane. India government Dr. CNO India government Dr. CNO withdraw Makane. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. Our land. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Our land. Our land. Our land. India government Dr. CNO withdraw Makane. India government Dr. CNO withdraw Makane. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. India government Dr. CNO withdraw Makane. India government Dr. CNO withdraw Makane. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. DPF. We want justice. We want justice. We want justice. Illegal immigrants. Illegal immigrants. Foreigner. Foreigner. Our land. Our land. Our land. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. Ipaho bidisino korupsi pano naruk mangele. Ipaho bidisino korupsi pano naruk mangele. Yakai Choba Solina. Yakai Choba Solina. Ipaho bidisino korupsi pano toni mangele. Chini Khorang nai tong nai jodo tahuk tei buhuk song norok Chini Khorang ni mangpli nugi tong khana noga asuk tutui no eba YouTube ni bising tui haseni bisingo eba haseni fataro Chini Khorang ni mangpli nai tong nai jodo tahuk tei buhuk song
norok no puilawano 2020 bisi katalni chini khorangni bisingtei khaka hamtai siba yapharo jungoba haikino jorawo nugui mankha je TPF Jompuijala division ni sak tharmung bai tini tini simi yang thik tabuk oro phaisok baijak Madhavbari chomni phaching sekangai jongoborong nileri norok jotono saimano jeng sekangobo mangpili phunungnani saitokha ba phunukka je lai thangnai 21 December 2019 bisini paithak salni simi CAA no naslewui CAA no rosaise na hanani nangnai asan mongo TPF bodolni luaji mungbai TPF bodolni sakthar mungbai hasse gonangei dalbidal khadumani rally homsang rally eba khadumani panda khlaijagi tongmani oba haikeno tini Jompuijala division ni sakthar mungbai tini jeng nugui mankha jeraina hatini simi borongni rally khadumani rally chengjagei sekangai tongo tabuk Madhavbari amchaini phaching tabuk thik Assam Agartala jatiya sorok buskango borongni rally sekangai tongo te oba haikeno norok nugui mankha chini mangpliwo mungsasek party mung sitrang yatei police ni bukhaktei ebat o jagao local PS jeraina thanani bisingtei krak nai muthang ulkuk busang thepajagei mungsasek party mung sitra party atekhe nai muthang krak khaijagmani oba haikeno jeng nugui mankha yang rogobo mangpli tabuk thik Assam Agartala jatiya sorok buskang jatiya sorogo main duto himui tongo borongni rally ulkuk phaching botaibo hasini lukurok Tripura sorok o ekno kebengei khorang tisalai tongo rally o himlaijak nasigi naikangke tinini weather belai kaham satung asuk tung thaya sal kesang jora lengyawui borok je rally o participate khainai tahuktai bukhuk song turuk himlai tongo sikanglai tongo Madhavbari phaching tabuk thik jeraina hatini simi borongni rally chengjagmani college omni laioi Madhavbari phaching sikangai tongo borongni rally tei obo haikeno borongni rally sikangai tongo Dosrambari amchayo thangai lukuthum panda eba khadumani panda khlaijaknani koktuma mankha jeng te obo haikeno chini khorang tini bo haino hai lai thangnai 31 December 2019 chalmariwo hejama ramchaini kathang awai mung phunukmani hai ojrawo only on kaisa susruk TV channel hastewo dalbidal amchaini dalbidal Tripura sarokni movement na tuyui kathang awai mung phunuknai eba phunugui mannai chini khorang norokni nogo norokni TV mangpliwo TV seto haino hai o kathang mangpli tui phaipika norok nugui tongo jorawo belai ke critical condition jeraina hatini simi sekangjak TPF ni rally mungsasek party mung sitrang yatui local PST dalbidal oro Champaknagar outpost Radhapur PST Mandai PS ni police rok phaisok paijak Assam Rifle tei CRPF ni ulkuk buskang security remani bisingtikhe Assam Agartala main duto borokni je rally sekangai tongo anrogobo haikeno jorawo nugui tongkhana norokni TV seto chini khorangni mangpliwo tei YouTube ni bisingtei haseni phadra tongnai joto tahuk tei bukhuk song jeraina hai balai critical condition lai thangnai jorago norok nugui mankhana je kebno kebengei lai thangnai 8 tarik salo jagao tesani bukhakti je tongkosong khorang tisanai lukurokni sakao guli khlaijakmani tini abo haikeno TPF bodolni luaji mungbai a party mungno khadbui ti CAA no rosaise na hannani nangnai a sanmongo TPF Jompuijala division ni sakthar mungbai borongni rally sikangai tongo turuk tabuk Madhavbari phaching sikangai tongo borongni rally te obo haikeno ulkuk buskang thepajak krak nai ptang bahini chini khorang nai tongnai joto tahuktai bukhuk song ang thajingo samani hai ang kok sanani jai toknai TPF ni hasreni adong okra rokbai daran thani abono sungani musung sungto nugui mankha hasse ganangai 31 December 2019 salni simi continuous norokni movement khlaijagi tongo hasse ganangai oba haikena nugui mankha jeng adin salono homjang reli lok khlaijak mani bobo hai haseni lukurok norok
khad support manai tong hasen lukurok no bobo hai lukurok ni bikhakti respond manai tong abkhe sai khana ao seng jotona saima no jotona saima no sini TPF ni bikhakte thanai 31 December 2019 simi continuous movement choli tongo sini je CAA ni against tai NRC ni support sini demand obono jeta tabuk Supreme Court CAA abo implement nang nai tongmani abono withdraw khaina nangnai tai sini Tripura hastebo dati khe NRC ma khainai jehetu sini NRC ni bagi Supreme Court sing case khaijak justice sanjak okay ojarawo sini lukurokno obono kobongnang muchungo je sing ojarawo rajnitik hina kharei ধর্ম হইনা কারে ব নিনি আনি হইনা কারে কসা খবর হইনা কারে जों যতন থানচাকে সিনি অস্তিত্বনি বাগৈ जों লড়াই খেনেনি কারণ ও CAA যদিছে অব ইন্ডিয়ানি সুপ্রিম কোর্ট যদি অম আইন নङै थांगाखै ল नङै थांगाखै আবো সিনি বাগৈ বুসুক যে হামিয়াং ন আবো ওয়ান সইমায়া আসুকা কিরমা সিংচাংনাই কারণ जों নখা Sinara 70 বছর রমই illegal immigrants pro Pakistan tabuk Bangladesh aroni je illegal immigrants ফাইনে রক 70 বছর রমই সিনি Tripura হাওয়া বরক illegal immigrants তুই ইন্ডিয়ানি সিটিজেন ইয়াখো tabuk বারনি সংবিধানের মোতাবেক হাইতিতিসে বরক সিনারা নিনি পলিটিক্যাল রাইটস না ওই ইকোনমিক রাইটস না ওই বেবাক সিনি হানো সেকবাयै বেবাক जों মাইনরিটি থাঙ্কা जों কমরি টংখা বড় ইলিগেল তো দিছে যদি সে বড় ন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট লিগেল সিটিজেন খাই রেখা হংকে সিনি তামুং নায়াবো ইলিগেল তো দিছে বড় সুনা আসক সাতক পিদ খাইকা সিনি বড় বথা যা কষ্ট জামন আমনি কো আইন বিচার মালিয়া সিনি হা সেকজাক মানে সিমন আইন কোন বিচার মালিয়া जों सिनि रेलि खानेन पुनो सोंनो पारमिशन जायगा गोबां मानसिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट जेथा दंमोन সাংবিধানিক যে রাইট বারনি সংবিধান যেটা যত বড়নি বাগে আইন সমান সামজাকমনি আবর সোंथायसाबान मानलिया हंके बरो इलिगेल टंगदोदिसे सोंआसे खायके हंके जदि बरनो लिगेल खाय रेखे वान सक नायदि किरमा सिंचांगले सिन Tripura बागे Tripura हासिनि बागे हायनि बागे न जों जतननो कबंगना मुसुंगो जों कबंगना मुसुंगो अर कुनो राजनैतिक कुनो मथा निनि आन हिंगा करे जतनो फायो सिनो अ मुभमेन्ट जतनो शामिल खायै खरां बाक्सागाति सावै जों अ CAA नो कासनान बागे जाहाते सुप्रीम कोर्ट अनारेबल सुप्रीम कोर्ट अ CAA नो इमप्लिमेन्ट खाया तै आमाखौ जों खरां दिसाना नांनाय थानजा खायै आबनो जों तिनिसिक जरातै जोंनि जे मुभमेन्ट जों विभिन्न जागा अल ओभार Tripura ताइ विभिन्न नर्थ इस्टनि विभिन्न सिनि बरक फातार हाव तंनाय रकनि हयतो जों मेसेज मानखा खूब रेसपन्स खालामनानै दङ जे अ TPF रक अमहाय मुभमेन्ट खायदोंमोन अबनो एक नम्बर मुभमेन्ट अमहाय सारा सिन ताइ थांनाय लामा गोरै हिनै सिनि जों रेसपन्स मानै दङ हासेनि लुकुरक तो बसकांगो बो साइमानो चिनि खरां नाय तंनाय नरक खनायमान कना चिनि बिधान सारनि खुक्तै ताइ आंबो ताइ बसंनानि मुसुंनाय बसकांगो तो जों खनायमान का नरक महाराजा प्रदोत किशोर बाई कथालायै 8 तारिखो हायनो हायाव माधबबारि ते एडिसि आमसाय गोनांगै खादुमानि पान्दा खादुमानि रेलि खलायनानै थाङै दङ ताइ IPF नि बखाक्तिबो 6 तारिखो इन्डिपेन्डेन्ट पिरियड नि बागै जगावो आसुगै खरांथि सामुं आबो हायके डिक्लेरेशन जागमानि खनाका बबा हायनाय हासनि लुकुरक अ काइनै मुभमेन्ट नन दा अंखरनानि नां नों बाहायके व्यक्तिगत बांसक बा साकबां बटिखि फिरक मुदनाय आव जों बसकांनि 8 तारिख जानुवारि 2020 अ जागाव जों बबाग्रा जे ब डिक्लेरेशन खायमानि जेटा बिनि मथानि बिसिंतै जे CAA नि एगेन्स्ट बब पालखे खरांथि जानाय हिनै आ जागाबो जों सिनि TPF नि मथानि ngै जों फुलि सापर्ट दङ जों फुलि एटेन्ड बो दंनाय हंके अ जागाव जों ताइ गुबुन अर्गानाइजेशन जारा जाहाते बरकबो अमनो पाट खाया खरै जानि जानि आइडियोलॉजी जों डिफारेन्ट दङै मानो किसामिसा सिनि हानमुं किसा डिफारेन्ट दङै मानो हायपानो जों अ CAA नो कासना बगिखे जतनो खरां बाक्सा फान बाक्सा जों थानसा खायै मुभमेन्ट खायनायनि दरकार हायनि बागै आं जत पलिटिकल पार्टी जत NGO जत मथा हा दफाना हामजांनाय हा दफानि बागै सामुं तां तंनाय बरनो आं कबंना मुसुंगो फारि जों अ जागावो कायसा आमब्रेला खायै जों बबाग्रा ताइ TPF ताबुक बसकांगो सामुं खाय दङ अ सामुंगो जतनो
केबें याखारै खबै सबै सालायाखारै जों जतन थानचा खे फाइनाल बागै जों जतन कबंना मुचुंगु अब तिनी तो माधवबारी आमसायो खलाइजाकनाय नरकनि रेली प्रोटेस्ट रेली खना सनि रग बाबा हाइके सिडुल नारक जाखा हासेनि लुकुरकनो बाबा हाइके कयमुक नारकनाय नरकनि मुभमेन्ट तो जैन खलाइपानि बागै तिनी सिनार तिनी 2 तारिख जानुवारी 2020 खनांनाय सिनि उदयपुर डिभिजन महारानी ए गामारी हाई स्कुल आजागाव गेदारिं नाय आं कयनां मुसुंग सिनि जत लुकुरकनो विशेष खाय आं उदयपुर साइट जे तंनाय सिनि तंकसंग लुकुरक हाटाय दफना हामजागनाय लगा आसुगै सिनि दफना हामजागै हुनि तंनाय रक बरना आं कयनां मुसुंग फादि अ जागा कोनो बदल हुन्या खारै कोनो जों राष्ट्रपति बदल हुन्या खारै अबर जतन खरां थांजागा तिसानानि बागै बरनो फायदि होनो आं कबंना मुसुंग ताइगिसाब सारिन्थानि बायथाक सोंनानै मुसुंमानि हिंगांके त्रिपुरा हासेव तो गोबांमा रिजनेल पार्टिस दङ रिजनेल पार्टिस न कारिबो जगाव गणमुक्ति परिषद दङ त्रिपुरा सारकनि बागै गाहाम वानसगनाय नै गसिनाय रक ओ बिल नतै ओ एक नतै बरकनि मुभमेन्ट रक नतै लेनों बाहाय वानसग आबोकि पलिटिकल माइलेज नानानि बागै सिमदा बरका डिमान्ड नक्ति साइटं ना सय बिल न केबेङै दा कक सानानै नों बाहायके वानसग नायदि आं अबनो तुय हिंकाय आं अबनो सानांगु संग त्रिपुरा हास्टेव जतन साइमानो सुरु त्रिपुरा हास्टे सिमिया तबुक नॉर्थ ईस्ट लेवल नेशनल इंटरनेशनल लेवल साइमानो जे सिनारो जे 70 बছर रमै फातानि बरक इलिगेल बाय फायै सिनारो जे पॉलिटिकल राइट्स ना वय मंत्री एमएलए ं तंफायमनि आबो स्राय साइमानखा बाहायका साइमानखा हमले टीपीएफ जेफरो त्रिपुरा पीपल्स फ्रम जेफरो 2014 30 तारिख जुन आचायै सिनि मैडम पिके जमातेनि दैफां बायखे आसायै जेफरो जों भारतनि कन्स्टिट्यूशन फिलिनायखा इंटरनेशनल लॉ नो जों रगैनायखा ताइ सिनि इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन जों इंडिया बाय थांमनि मार्च खाय थांमनि सकां जे इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन जता साइन खाय थांमनि सिनि महारानी कांचन प्रभा देवी ताइ इंडिया नि जे होम मिनिस्टर देन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभभाई पटेल आफरो ताइ इंग्लैंड नि जे लॉर्ड लुइस माउन्टबेटेन बाबा जागा साखि दङ आमाके थांमनि परे जे अरो जे इलिगेल इमिग्रेंट्स पुरो पाकिस्तान ता बांग्लादेश नि फाइजाग रक बर अ जागा 70 बছर मु सातक दंफायमनि आबो इंडियानि संविधान भारतनि संविधान आमाय कुनो सैजा करि जे इलिगेल रक अ जागाव पॉलिटिकल राइट्स मानानि ओंके अबनो जखन ते टीपीएफ आसायै खरां तिसाका इंडिया गवर्नमेंट मेमोरेंडम सबमिट खायका मेमोरेंडम रखा जे निनि संविधाननि मुताबिक फातानि फाइजाग और बांग्लादेश नि पुरो पाकिस्तान फाइजाग रक तागबो सिटिजेन याखौ बरनो जागा नि रुतु कारि दि एनआरसी नि बिसिंतै हनै जखन ते जों मेमोरेंडम सबमिट खायमेन परे हेंगायनो इंडिया गवर्नमेंट बर आफुरं का सिसाय थांका सिसाखा बलतामो ओ कुबुनिब्ला टीपीएफ रजेता साइदंना कुबुनिब्ला आबोनि परे जों दाबे मेमोरेंडम सबमिट खायका मुभमेन्ट खायका दिल्लीयाव थाङै सिरि खगैका जे सिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स होनो रदि संविधान मुताबिक अ जागा फातान बर फाइनार सिटिजेन या हंगाय बर रुतु कारि दि सिनि हानो सुनो सिनि आउ किफिलि रिफिदि हनै सिनि दिबान खायमेन परे ताबुक सारा त्रिपुरानि जत नेशनल इंटरनेशनल जत बरनो साइमान बा ख्या जे त्रिपुरा हाव विदेशी र फाइट फैमेन अब बेनि बेको जागाव आं सानामु सुंमानि सिनारो 70 बছरमै गोबां पलिटिकल पार्टी थंखोरों बदलक थंलायका किन्तु अ इसुनो केबो तिसाया आं सोंनांगौ बुसुंगो बरनो अ इसुनो ताङै तिसाया दिनै पाताल केने जमातिया मैडम नि नेतृत्वे टीपीएफ आसायै अ इसुनो तुइ फैमेनि परे ताबु जतनो एनआरसी हेनानि रोंखा CAA no kasune rengkha ang saimia borok ni muti bobtei bor political malis na bagai ja CAA ne against sa ti prasar ni bakha sana bagai hangkai political malis na bagai ja borok sa NRC ni sanma bo baksa khanamani 71 rok sanlaipu 71 kuno go krei mane constitutional provision krei je 71 joratei Indian citizen nai hine a 71 asamang mane abo hangkai ko asam economy mutabek sengo hangkai NRC hangkai ini artikel number 6 ni mutabek sengna klayu hingga abono sini kubun political party sini leaders so abono silaya busilaya borok mane different babe borok abono sini public no misguide khanani nai tongo bala belka hambai sar paithagono ni thani saimana musungmani hingga gangke norok ni mothani sabo tini oro present tong type designation no khe saikhanar sini oro tini sokpaika sini president founder madam pike jomatia botabno phaisa paika reliwo tai sini amitabh vice president amitabh debarma tongo ang niji tongo assistant secretary angkai tai ni legal cell secretary
kebangma sini central leaders sonu tongo hambai balai balai ka hambai chini khorang nai tong nai jora tahuk tai buk song norok nugui man khana je assistant general secretary bidan debormani khukti TPF bodolni eba TPF mothani balai srai bini khukti saklai mung khnai man khana norok ojara phai sokoi mani nokha TPF ni founder madam PK Jomatia tai phai sokai jak vice president Amitabh Deborma te obo haikena borong ni rally truk sekangai tongo je CAA no kebengai CAA no naslewui khadumani panda eba khadumani rally Jirania hakti ni simi borong ni rally chengai truk sekangai tongo tabuk Madhavbari phajing Madhavbari Dosrambari amsayo thangai Dosrambari somniu thangai kaisa khadumani lokuthum panda khlaijak nai abo haina jeng kok tuma mankha mankhang ka jeng ojrao chaitok nai madam PK de Jomatia bai kok sanani te abo haikena norok soyawei nai tong norok chini khorang ni mangpilibo kathang awai mung sorasori samprojar live telecast noga achuk tutui no only on chini khorang TV wo singojrao haino hai kok sanani chaitok nai TPF bodolni founder madam PK Jomatia bai je bukhukjak haseni Tripura sarongni bagai taksakjaratui Supreme Court thung eba hayung kotorong thung Tripura sarongni manthai soktani bagai koksai tongnai kaisa susruk borok bini khukti srai khnalainai jeng nugui mankha lai thangnai 31 December 2019 salni simi bisini paithak salni simi borokni movement CAA no rosaise nahanani nangnai CAA no nasilewei borokni movement bini khukti srai khnalainai borokni je preparation rok borokni khorang tisamani pandarak borok khlaijaknai madam nobono songnani musungo jeng nugui mankha kaisa susruk mo thanorok 31 December 2019 salni simi norokni movement chengjakmani norokni movement busujatei thangai sogei nai busujatei kholang tisanai abono ke srai haseni lokorokno sai khana पहिलानो जतनो हस्ते नुलोको संगनो बिसिकतालनि 2020 बिसिकतालनि सभानि सिबाया फारे TPF 2016 नि सिमिनो सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल नो सभा खाइ फाइगो तेतिनि सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक गई सुप्रीम कोर्ट ताबक पेंडिंगो ओ सुप्रीम कोर्ट नि जेता पेंडिंग तंगमानि 22nd हियरिंग नाइ आबनो जेके फानो जों Tripura te notice har gnangai obono sing cancel khlairona ni bagai wifi book kharna ni bagai sini soba continues hari tongnai singte supreme court bo sini case khlaijak tongo buagra ningai te TPF ningai srai ke singoro saja je instrument of accession 1947 13 August je prosing sign khlailege arone article 5 6 7 poreke clearly singnugo je oro India further law je kuno create khaifana Tripura how state people ni without concern state people or implement khaimaya aka jodine default khai khangke o agreement no instrument accession is article no default khai khangke chief justice delhi ni chief justice norose abo bisar ma asok lai abo clearly mention khaja inga tini sing state people no singai kaisa phana bor law khai India government tini sudo India government simia 70 years sing India bai tongmani ulogo sing nu khasrai India ni any Tripura government India government any policy making khaitani go boroni je policy making go sini state people oni kuno concern na jagya kintu bor concern nago je government through government bor concern nago inga government seba bangkhangke illegal migrants majority 60 seat do out of 60 seat do 20 seats or no ST ni seat inga ST seat do haine je proper national party rok by alliance ni bor je national party samane ma sago bor ni je challenge khaira gya je to minority aba high kleine continuously illegally migrants the government ni concern by si India government rok je kuno decision nago abni bagine sing state people tini sing songkhao komungui manu phiaba o hasini odikar tongo kokthaisa sarani singno kokthaisa singnani India government singno kokthaisa singyagui sini kokno respect royagui sini kokno honor khlayagui borok je continuously je black policies nam sanambai Tripura hano 70 years so tabok 19% ni tola to bokha abo belai khene unconstitutional te belai khene amor racist kaisa law inka abne bagine sing racist law no sing kuno motei mane nani kokri mo bo mane glak te obo racist law no sing Tripura hawa je kefana sing oron go apply khairia borno wifi book kharnai abong kha sini samai te challenge challenge bagine sing haina taba continue 31 simi sing haina te waisa o sobano sing senai tongu overall international level sing kok samahanya tini sing 22nd joratei Tripura go bahine overall Tripura go no joto area go no sing o sobano sing
jagai tongo okay 31 simi sengai tini sini 2 tarik sok phaika continuously sei tongo khana bo sing sing phina ma haikene sing 22nd jora tei supreme court no sini ko khnar nai jeta sini borok bai je treaty khai pro je borok sina commitment mane o commitment no borok respect rona nei te waisa muito ungthang a reminder khaina ni bagai ne sini osoba te sini selen soba no bisi katal ne 2020 ni soba abo no je india government jodi ne borok ni treaty no respect ro yang khangke borok ni commitment no borok no jodi ne sep ro yang khangke borok ni commitment no borok no jodi ne tam hasnai suraksha ro yang khangke sini ko clear kaisa standpoint tongo je sing with agreement we are Indian agreement si no Indians now tomong agreement borok jodi break khai khangke tini besing Indian ya abas rai ko abas kuno kirizang na lasi jang ni kuno kokre bo ke itihas among kha trot among kha fact amne bagena sini agreement no jodi boro respect ro yang khangke jodi borong treaty no boro break khai khangke aprona sing sinai India rok Tripura no India hi khakalia enke jeto India Tripura ni borok rong na India hi khakalia ang khangke sini next stenta bong na bo clear phayo abne bagena sang Tripura hani joto haste ni lukurong no sang Khorang kotor no tisawani manai je India je den na nai Tripura no India go tongani Tripura hani Tripura sar no Indian people ni gede gose abona tabang ngai jang nai jora 22nd ni hearing tomong no Supreme Court Chief Justice Tripura hani borok rong no Indian hi khakala hang khangke je khepana CAA je bill tabok ek ngi tongman no je khepana bo Tripura hano bo ta khainai exclude khainai abo sini 100% sini bisas tong kya ba jodi na India government Supreme Court jodi na Tripura hano obo Tripura hani je treaty khaimana boro respect rolia tar mane boro racist policy no jodi oro apply khaisnai khaka khangke boro Tripura no include khai nai inka abana sini nai simung tabo exclude khai khangke sing sinai je singdu sinai je boro Tripura no India hanai boro respect rokha e India hanai boro wan sogoi safe security nan bagai wan sokha pia jodi exclude khayang khangke ka ne exclude khayang khangke sini clearly sing sinai je India government sini phasingo naharia illegal immigrants no si boro wan sogoi project khaisigo inka afrosin standpoint nai je Supreme Court jeta treaty o sijak je kono agreement default khaja khangke Supreme Court Chief Justice si bono bisar mar nai hisijak abona saram chiroli ang khangke sing a sali simi sanai sing te waisa sini separate je freedom country tongani abona te waisa phirogoi mar nai abo democratically sing international joratoi bisar kanai abo sini mungsapani kirizanai kakroi abo sini law abo sini odikar abo sini rights am treaty han bangna India government treaty no kuno babe break khaimeya break khaike sing India ya singnai yeba kaisa singma sayo madam je o jaga wo Tripura sakrok sa MP tai chini kabang ma Tripura sa MLS rok tongo o bino support khai kok sai tongo abo ni le nang bo hai phirong mung runai srai kok tabok je kabang ma political party ba political leaders rok je keno support khai samani ka hamko keno support khai mani kintu borone activities reality o kuno keni support ba oppose ni kuno activities kari taman khangke sang logo politically babe borok keno oppose khai kha kintu boro ekta phana ekta tini memorandum ro yakho je Tripura hawa illegal immigrants influx ni karonoi oroni majority minority kha or ke apply ta khadi ob to hinyable ba ke basa kuno party sira sakatini saraya kuno CPM sira sakla ke saraya khotini jorte CPM kuno neta sa saraka petwa setwa neta rok sai to ngosang ke no oppose khai ke sadi Tripura hawa no ke no oppose khai mane tamba illegal immigrants or permanent settlement ro sinai abasibile ke inke nang bono jori oppose khai mane illegal immigrants or settlement tar di o ko to sana nang kintu saya baksa ke no oppose khai abri bagani khai ge je baksa hana je amo kaisa India kha secular country ke secular country go tangai ning Hindu Muslim nei khak o kongno si sag kintu sini kong ke Hindu Muslim khak bani ko gya Congress ne agenda tamba Muslim no benar di Hindu no benar di je age ne tong ma hai tong layan abasi Congress CPM ne agenda kya borok se or no illegal immigrants se or ni 70 years ro moi majority ngai or ni political rights administrative rights occupy khai to mane abono boro or ni norjak thang naya arana fermang ke boro kana opus khai mane khangkai Hindu Muslim no partiality ta khaiji asak se ko kesini ko khatamba TPF ne standpoint khatamba bubagra ni se case wesini case ni standpoint tamba Tripura hawo Hindu phangthang Muslim phangthang Christian phangthang Buddhist phangthang Jain phangthang any dormong thang sang kono dormoni against ya sini against mane ke illegal ni biruddhe inke jara illegal babe or no hapaika refugee hisabe pa hapaika borok tini joratoi koro constitutionally borok voting rights political rights administrative right mane kono kaisa phano option grai tini joratoi kono ain laws nam jagya kho
इनके बाहर के बर करो तो वही माना है अब किसी स्टैंड पॉइंट बाहर के बर पॉलिटिकल राइट्स रही मान खा आपने बागैना टीपीएफ ते बुआ ग्रानी जे केस स्टैंड पॉइंट खाके इलीगल इज इलीगल there is no any caste there is no any religious there is no any community it is not community matter it is not religious matter it is a illegal matter इनका आपने बागैना we oppose against illegal हाइसे आपने बागैना कबांग में राजनीति दल लोग था कबांग में बड़ा पोतरे पोत सागजे बड़ा वो illegal कानो against का क्षमता तो के साथ हिम्मत जदी था के अगर हिम्मत है तो कोई भी पार्टी टिपरा का कोई लीडर्स एक बात बताइए जितना 70 years में illegal immigrants वहाँ पे घुस बैठे लोग वहाँ पे शासन कर रहा है वहाँ पे आइडेंटिफाई करके एनआरसी मांग करो एनआरसी तो कोई सपोर्ट नहीं किया आज तक ना सीपीएम सपोर्ट किया ना कांग्रेस सपोर्ट किया ना बीजेपी सपोर्ट किया किसी ने सपोर्ट किया किसी ने सपोर्ट किया आज तक तो क्यों सपोर्ट नहीं किया वहाँ पे क्लियरली मेंशन है अगर एनआरसी होता तो इलीगल इमाइग्रेंट्स घुस बैठे लोग बाहर ये निकल के आएगा वो लोग नहीं चाहते हैं इलीगल इमाइग्रेंट्स त्रिपुरा से बाहर निकालो इसलिए आज तक सीपीएम को ही सपोर्ट कर सकते हैं एनआरसी को नहीं कांग्रेस सपोर्ट किया नहीं बीजेपी सपोर्ट किया नहीं क्यों वो लोग चाहते हैं वहाँ पे इलीगल इमाइग्रेंट्स जितना भी जो घुस बैठे लोग वहाँ पे कंटिन्यूसली घुस बैठे आते रहो वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स लेते ही रहो ये वो लोग का डिमांड है इसलिए हम लोग का अपोज यही है दूसरा पार्टी के साथ हम लोग का डिफरेंस वहाँ है हम लोग चाहते हैं इलीगल इमाइग्रेंट्स को वहाँ से हटाओ जो देश में इलीगल इमाइग्रेंट्स को लेने के लिए अभी पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रहा है वोट दे रही है वो लोग अपना देश में लेके जाओ अगर मोदी से चाहते तो गुजरात में लेके जाओ राहुल चाहते तो गुजरात में लेके जाओ राहुल चाहते हैं एनआरसी नहीं सही है ठीक है एनआरसी नहीं सही है तो वहाँ पे जो घुस थे लोग वो लोग को लेके जाओ दिखाओ हिम्मत है तो मोदी और अमित शाह भी अगर हिम्मत है तो दिखाओ एक बार दिखाओ त्रिपुरा का जो जितना भी घुस थे लोग वो लोग को वहाँ से उठा को लेके जाओ पहले इसलिए हम लोग कह रही हो एनआरसी अप्लाई करो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 का मुताबिक से त्रिपुरा में एनआरसी लागू होना चाहिए इसके बाद जो लोग जितना भी जो घुस थे लोग निकल के आएगा बाहर में आएगा एनआरसी का बाहर में आएगा उनको अगर आप विदेशी को रखना चाहते तो उनको लेके जाओ अपना स्टेट में लेके जाओ जो स्टेट अभी जो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट लेने के लिए अभी तैयार होगा अभी तैयार हो चुका है साइन कर चुका है लेके जाओ कौन लेने के लिए तैयार है हम लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन हम लोग 70 years हम लोग इलीगल इमाइग्रेंट्स का सफर जो हुआ है और दोबारा होने नहीं देगा इसलिए हम लोग का डिमांड यही है पहले एनआरसी इम्प्लीमेंट करो और एनआरसी इम्प्लीमेंट करने के बाद जितना भी जो घुस थे लोग आएगा उन लोग को आप लोग जो जितना का एमपी लोग जो सपोर्ट किया है एक को सपोर्ट करने वाला लोग वहाँ से घुस थे लोग को लेके जाओ ये हम लोग का डिमांड है ये लिखा हम लोग का स्टैंड पॉइंट है और एक बात मैडम पहले भी आप बोल चुका है त्रिपुरा का सीएम जो विप्लव देव वो बांग्लादेशी है तो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या साहस करेगा यहाँ पर एनआरसी लागू करने के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं यही तो बात बीजेपी का अगर हिम्मत है तो त्रिपुरा में एनआरसी लागू करने के लिए बताइए तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विप्लव देव 1971 का बात आया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम अभी केस कर रहे हो लड़ाई कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर तो वहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक से विप्लव देवी एक बाहर का आदमी है आउटसाइडर हाँ बांग्लादेशी है तो मोदी इसलिए साहस नहीं हो रहा है अपना खुद का चीफ मिनिस्टर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो आउट ऑफ स्टेट आउट कंट्री का सिटीजन हो रहा है इसलिए आज तक कोई त्रिपुरा का कोई बीजेपी सरकार ना इंडिया गवर्नमेंट का सरकार त्रिपुरा के लिए एनआरसी मांग नहीं कर पा रही हो साहस नहीं है क्यों मतलब खुद का जो सरकार चला रही हो वही अभी इलीगल इमाइग्रेंट सरकार चला रही है तो कैसे वो लोग एनआरसी मांग करेगा अरे कोई चोर अगर पकड़ा जाते तो कोई चोर अगर होता तो चोर को पकड़ने के लिए कोई डिमांड करेगा वो तो कभी नहीं करेगा लेकिन स्टेट पीपल लोग जो लोग जेन्युइन इंडिजिनस जेन्युइन सिटीजन वो लोग तो डिमांड करना चाहिए तो इसलिए आज ये डिमांड आ रही है स्टेट गवर्नमेंट का डिमांड का बात नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का डिमांड का होना नहीं चाहिए ये पब्लिक का पीपल्स डिमांड है ये त्रिपुरा पीपल्स लोग आज भी जिंदा है संख्या में लोगों हो सकता है संख्या में कम हो सकता है अनुसंख्या हो सकती है लेकिन राइट्स ये धरती का भूमि पत्र होने के नाते ये धरती का जो राइट्स है अनुसंख्या का कम होने के बाद भी वो लोग का राइट्स है और ये राइट्स को मांगना मिलने के लिए आज लड़ाई है और अनुसंख्या कम से भी हो लेकिन ये राइट्स हम लोग का मिलना का हक है और हक को हम लोग लेना ही लेना है जो भी हो जहाँ तक जाना चाहिए हम लोग जाना तैयार है और हक को हम लोग लेंगे ये है हम लोग का स्टैंड पॉइंट तो इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट के बार कह रही हो वो लोग कह रहे हो सारा इंडिया में ओवरऑल इंडिया में एनआरसी लागू करने के लिए तो त्रिपुरा में क्यों करने के लिए नहीं कह पा रही हूँ क्यों मतलब वहाँ पे क्लियर है वो लोग घुस भी थे लोग को और भी त्रिपुरा में सेटलमेंट देने के लिए
त्रिपुरा में अभी बाहर में रखा है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, वो तो त्रिपुरा बांग्लादेश का बॉर्डर है और ये बॉर्डर होने के नाते भी ये बॉर्डर का साथ रहने के बाद भी इनको एक्सक्लूड नहीं किया, इंक्लूड किया है काम में। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे क्लियरली वहाँ पे हम लोग पीछे रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट चाहती है बीडीसी को त्रिपुरा में और भी आने के लिए वो एनकरेजिंग दे रही है, इसलिए तो बॉर्डर में लिख कर रखा है घुसपैठियों स्वागतम। इसका मतलब क्या है, घुसपैठियों को और भी आने के लिए वो लोग एनकरेज कर दे रही है। और ये भी तो प्रूफ हो चुका है, जब का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अपर हाउस, लोअर हाउस, 2 हाउस में पास किया था, इसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस के और भी लाखों बांग्लादेश वहाँ पे गेंतर हो चुका है। ये तो हम लोग पीपल का बात, ये ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी इंडिया गवर्नमेंट है, ड्यूटी बीएसएफ बॉर्डर है। तो बीएसएफ कौन कंट्रोल कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बॉर्डर बीएसएफ रहने के बाद भी ये इलीगल इमाइग्रेंट्स लाखों डेली एंटर कैसे कर पा रही है, इसका मतलब ये फुल पिकिंग दे रही है इलीगल इमाइग्रेंट्स को। इसलिए इंडिया गवर्नमेंट आज तक 70 इयर्स में जो ब्लैक पॉलिसी क्रिएट किया है, आज वो पूरी तरफ से इम्प्लीमेंट कर रहा है। मैडम ना पाइथा कैसे सोंनानै मुसुंमानि के जों दाबुक थिक सरासरिबो दङ लाइभ टेलिकास्टनि खौरांनि बिथांखै हासनि फाटाराव तंनाय रकबो गोबां मा सिक्लार गोबां मा सिक्लि रक टिभि बसगां आसुकजाक नाय दङ। जों दाबुक थिक बासाजाक माधवबारि हामजायो जे 8 तारिखनि घटना जों दाबुक जत तिब्रा सारो केबो पगियाखौ साल कथां पुलिस टीएसआरनि गुलि खलायजाक मानि एम्बुलेंस टीएसआरनि बिसिंतै एटेक खलायजाक मानि थिक अ जागाव बासावै नों लाइभनि बिसिंतै बबाहाय कथां कक गभर्नमेन्ट बबाहाय कथां चेलेंजिंग जाफारनानै मुसुंनाय तिनी संग ओ माधवबारिगो फाइमानि कारण अब 8 तारिख जनवरी को democratically, peacefully, जेनेसुनी conduct by Sinoroni, TSF, Atisa student organization होते movement खलाइखा kept against the citizens amendment bill against so ताबक से एक मनी किंतु पुलिस और नहीं जे बांग्लादेश इलीगल इमाइग्रेंट्स रखनो फुल सपोर्ट खाई गए बरनो हायर खाई तो बगु हाँ बरक भाई याक शोक रखा बनी परे और तुम फलाई थंखा पुलिस आपरो आस पीसफुल नी प्रोटेस्ट नी ऊपर ने सिनी बरक नी ऊपर पुलिस आलो खा गुली सालक भाई मैंने उला बुते वैसा हॉस्पिटल तलांग परो का संगोई हाई न गुली नांगजाक रखनो ते वैसा अटैक खलाई पिका अब पूरा ह्यूमन राइट्स वायलेशन gross human rights violation om haising sarasang hani busarok satok jagmani pitok jagmani kriko abona challenge khaine tini kano kane against sang tini tewaisa Madhavbari go sang phaigai abona challenge sonai khomata tongkhe India government Tripura sarkar tewaisa khomata tongkhe nirok Tripura hano busung jratai satokani nironi khomata tong baki plan nironi tmatong abona nainani bangani sang tini oro gathering khaigai te kaisa ko बरक सुदो बरक नो सीमित जोले मानि लिया इतिहास न पर्यंत बरक आसक लाइने दंश खाने बागै बरक आसक ने प्लान खाजाक जे सिनी वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर नि जे स्टेशु तंग माने आ स्टेशु न पर्यंत बरक कपाला कोखा बरक नि बनि मूर्तिओ कोखा आ मूर्ति न तब सं सेल्यूट नाय आ मूर्तिओ सेल्यूट रय पैसे सं ग्यादरिंग आसक नै आबे बागै न हास्तेनी जतो लोक रंग न जतो सिक्ला रंग न टीपीएफ नि पखाक्ते एचे टीपीएफ नि प्रेसिडेंट हिसाबै हाते दफानि सभा खने हिसाबै निरनि थानिगो आनि कबक बुं सभानि खरांग निरो केबो ताकिरिदि सं अतिप्रा हा बरक बसं thousand years from oi o hano suraksa khaipego 184 kings afrobo kabang masoba phaika gana gini na haste kotor bai haste janai phaika kyaba sini bubagra ni bosong bubagra बक्रक बन्या गई किरिया गई सरेंडर खाया गई चौबा खाई गई ने ओहानो सुरक्षा खाई तो बगु जेफ्रो ओहानो सुरक्षा खाई में या चौबानो किरी गई खाना आपनो ओदफा केसे नंगनाय आपने बागे ने 184 जे चौबा खाई गो हानो कप्लाई के तो माने बरक बो ओ 184 बो बसक चौबा खाई ने नांखना बसक हाव थै खलाई खना हाइफने संग याकाया तिनी ओ माधवबारी थै खलाइजाक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ने अगेंस्ट औरन बासा गई चिंग तेवाइसा चैलेंज सुरिगो जे सपना इंडिया गवर्नमेंट थैनो नानानि बागै जे सक पॉलिसी खाइथों जों थै बायदि तो गरनाय नांखे थै नुंग्रनाय हाइफने जों हानो सरेंडर खाया ओ हानो जों एगेन्सी फानोते इंडिया गवर्नमेंट नो त्रिपुरा गवर्नमेंट नो ब्लैक पॉलिसी ओ जों एगेन्सी फानो सपोर्ट खाया आपने बागैनो जत सिक्लारनो लीगली डेमोक्रेटिकली नॉन वायलेंस मूवमेंट नो टीपीएफ जे 6 इयर्स सालक दंमनि तिनि जराथै जे चैलेंज खाइतोंमनि आ चैलेंज नो जत नो
हामबाय ते सबानि सिबाय मायाफोर अ चेलेन्ज जत जों पाल बास मैडम कहे सोंमों दङ जे माधबबारिनि गदनानति अ जागाव बीजेपी गवर्नमेंट जे जस्टिस खालामनाय जे बिचार खालामनाय आबनले सेटिस्फेक्शन दा बेलायखे नों वाना मा सिंसा सुदो माधबबारिनि सिमिया सारा त्रिपुराव 70 इयर्स तिनी जरातै सिंगल जस्टिस पनि जों काहामखे जस्टिस मायाको सिंगल इन्सिडेंट नि कैसे जस्टिस काहाम मायाको निरक तिनी एनी मीडिया नो संगे एनी पुलिस रिकॉर्ड नाइदि 70 इयर्स जतो त्रिपुराव जे कुनै एक्सिडेंट का इन्सिडेंट का आबनि जस्टिस जों सिंगल जस्टिस मायाको तिनी माधबबारिनि जे जस्टिस अब कुनो जस्टिस या अब नेमसेक जस्टिस अब न तैगै जों अलरेडी ने अमित शाह बै मालाय प्रसंग साखा जे अलरेडी गो माधबबारिको डेमोक्रेटिकली जे पीसफुल लड़ाई खाइथानी गो पुलिस कगो हाँ पुलिस तो टेररिस्ट आं तो साइपे के सकांग नतिप्रा पुलिस के टेररिस्ट नि समान हनै अब जता तिनी जरातै पनिशमेंट जाया चीफ मिनिस्टर सका अब न सस्पेंड खाइजाखा सस्पेंड बाइके खाइखा जों जत साइमानो जे पुलिस र और जागाव सिलाइ कगनाय तिनी बर अफिस थासो गय साइन खाइगै बेतन चाइ तंखो अब बबति हाई एक्शन जों अब न सिनि तामसनाय होम मिनिस्टर अमित शाह न जों अब न कंप्लेन खाइखा अमित शाह ते वैसा अब न एक्शन नानारि बगै कग्रखा हाइपने कखे हाइसे तिनी त्रिपुरा हाव आसक जे 70 years सिनी बरक जे सातक जगबनी बुथारजाक तकथारजाक जगबनी तिनी जरातै सिंगल जस्टिस पनि जों मान्याखौ आबनि बागैनो त्रिपुराहानि जत सिक्ला चालाय सिनाय रोंनाय र मा बासानाय खरां माति सानाय निजेनि राइट्स न केबो रवै रया निजेनो सेगै मानानाय आबनि बागैनो तिनी सिक्ला चालाय बासाखा तिनी यांग स्टार तिनी दफानो लीड खाइनानि दफानो हामजागनानि दफानो सेक्रिफाइस खाइनानि दफानि बागै डेडिकेट खाइनानि बागै बासाखा अ दफानो ते केबो थागै नारकमाया अ दफानि करांनो केबो ते कासुनि नारकमाया अ दफा बसकां थांनाय ते कप्लाय इंनाय ते थाइसाको जतनानो आं ते थाइसाको बगु political leaders ni bemungtei by name of national politics by name of regional politics any politically bemungtei sing kabang lama koro laikha kintu o lama koro mani paithak sal phai thangkha abni bagai sikla samas ang koiga sikla salai je pro je do phawo basago a do phawo kaplai ngai phaifigo tini nironi buskango te kaisa kok sanani musugo o do phawo sing kusungsa sikama kho kusungsa sisung kese nungkho 184 kings es no kaplai khai khai kalang mani tini kirit bikram kishore mani koni amolo simisi sing india government no naisigoi bisas khaimani bagai sing at jorago sing mesen jakha tini sing nokha kusungsani pore pura sing dong songani thang dongkha tabakhe sing survival ni bagai si sin exist ni bagai si soba sing ma khainani klaikha abni bagai na tini jotono no te kaisa nirongno kobok mani bo te kaisa sini bagai khak sang jangnai kaisa kok tun bo klaigo bahai kang kang ke kirit bikram kishore mani ka bahadur ni pore tabak product bikram kishore mani ka bahadur bo tini kathang basagai o hani nok phang hisabe ge royal dynasty ni je uttaradikari inheritance hisabe tini bo basagai phaipikha sing tewaisa belai kapal kaham sing kusungsa sikama kho te kusungsa sing 186 tabo running solai tongo tini bele nunar tongkho abni bagai sikla salai jotono no joto okra sakra no bo okong saga hati to phani bagai khorang tisanai soba khaijangai jora sokphaika soba khaijagai tongo tabo rajniti na tator jagdi nini CR MP MLA মন্ত্রী পদ তাতর জাতি তাবক দফা এক্সিস্টেন্ট নি সার্ভাইভাল নি সবা চলাই তংপ্রো আবনো নিরক যত পাল খাইগৈ খাবাই বাক্সা খুকবাই বাক্সা याप्रि बाक्सा खलाइगै ओ त्रिपुरा हासिनि हाकेसिनि सासन सिमांनाय बिदिसिनो जों माने माया 70 बोसोर जों बायनिरक बिदिसिनो जों सासन खारिमा आबनि बिचारसि जों नायगो आबनि हिसाब निकास खाजानाय जरा सफायका ओ काकानो अरनि आउट खाइगै एनआरसी नि बिसिंते बिदिसि आइडेन्टिफाइड खाइगै बिदिसिनो अरनि आउट खाइगै सिनि राइसा जोंना किफिलि मारनाय आबसि जत्त सिनि मेसेज ते अबसि सिनि जत्त खरां थानसामांनाय आबसि सिनि 2020 नि सिनि सबानि टेक लाइन नाय आबनि बागै जत्त नां हामबाय ते सबानि सिबाय माया फारो त्रिपुरा हाव ताबो फातारा तंनाय गोबांमा निरंनि थानाय बिसिनि कबगमोन तिनि त्रिपुरा हास्टेगो तंगय मासागो मानुंगिया मासा माकाइया मातसुंगिया खाइगै अ चिनि दफारक बोसोग जरा तै तला खिख्लाय जाखा आबनो कप्लाय खाइन थांनि बागै जों फातारा तंनाय थों हास्टेव तंनाय थों हातै दफानो हामजांनाय गबै बखा सबा खाइमा बायसि सबा कप्लायनाय बरक किबां किसा बाय सबा कप्लाय किसा इंया इतिहास मते हाइकुनो सिजा करे बरक गोबां अंखारमा बाय सबा कप्लाय खा हनै
Tini te kaisa kok na muiton marunani musugo Vietnam siga अनुसंख्या बेलाय कम Vietnam ni borok rok बेलाय अनुसंख्या कम हाइफाने अमेरिका हाइ शक्तिशाली काइसा देश नसी सिक्री गई शक्रवै कि बेसे नै पाइ माने तामनि बागै कमिटेड नि बागै तामनि बागै borok कबैनो तै सवा खाइमेन बागै तामनि बागै borok साकसाकनि इतिहास न रख खाइनानि बागै borok डिटरमाइनिङ मानि बागै आबनि बागै न अति प्रहाबो borok संख्या कम जों यूनिटी गरै हाइ के बतावानारि इंडिया जे फ्रीडम इंडिया वो दिस यूनिटी मुस्लिम नि बमतै कास्ट नि बमतै रिलिजियस नि बमतै गोबां दिस यूनिटी हाइफानो महात्मा गांधी नि नेतृत्वे इंडिया नो फ्रीडम खाइने हेने ओंखारखा फ्रीडम खाइमाखा आबनि बागने यूनिटी खेनो सबा कप्लाइ नै हाया अब ओंखांखे दुर्बल बरनि वेकार सेक्सन नि थिंकिंग सी यूनिटी बाय सबा कप्लाइ हनै पृथ्वीनि कुनो रेकर्ड करिखौ रेकर्ड आसन मानाय जे जागा दफा डिटरमाइन खा जे जागा दफा बनि कबैनि बागै सबा खाइगे आफ्रोनो लीडर्स जदि दफानि नेशन लीडर बासगै सबा खाइगे नेशन लीडर आसगै आफ्रोनो सबा कप्लाइ आबनि बागने दिस यूनिटी न तेब ताकिरि जे सबा खाइनै कबै बखा सबा खाइनै जे बासनाय आ सबा खाइनायनि बिसिनि यूनिटी दङाबायनो दफा जयिंगो आबनि बागै तिनि यूनिटी जों यूनिटी होनो जतनो आ यूनिटी नाङो किन्तु तामनि यूनिटी नाङ निनि आइडियोलॉजी एन्ड आइडियोलॉजी सेम आइडियोलॉजी नि बिसिङो यूनिटी दङै सबा खाइके आसगैनि कप्लाइंग हजार बरक लाखो बरक हजारों ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी बै माने फरि सबा खाइनाय बनि फरि कप्लाइंग नाय आबकि वीकर सेक्शन थिंकिंग से आबनि बागै तिनि माधवबारी नि जे तबक जों स्टेसुआव थांतंगो जे 8 जानुवारी व स्टेसुआव जे गुली ककपनि आबनो जों सेल्यूट दोइनाय इतिहास न जों रक्षा खाइनाय जे जाति इतिहास न सम्मान खाइनाय रिंया जे जाति इतिहास न रक्षा खाइनाय रिंया अ जाति कमरै मा थाङो जों तिनि जरातै जिनि इतिहास न रक्षा खाइमिया सम्मान दनानि रिंया नि बागै जों कमागो जिनि इतिहास न पर केबो याक काइसारनानि केबो अधिकार करै आबनो जों ररया आबनि बागै जों तिनि ओ इतिहास न कथां तरुनाय ओ इतिहास जिनि भविष्य न कप्लाइ खाइनायनि बागै ओ इतिहास आबनि बागैनो 2009 नो 2019 जानुवारी 8 जे ककबानि अब मूर्तियो कोगुया अब सिनि बखाव जे थैक्लाइ माने ओ हावो आबनो जों कुनो दिन पग्याते आबने समायबायने जों ओ हानो तेवसे कप्लाइ खाइनाय इलिगेल इमिग्रेन्ट्स जों ओ हावो तेवसा फ्री खाइनाय आबसि सबा आबसि चैलेंज मैडम कैसा साइमाना मुसुक माका हासेनि लोगरक साइमाना मुसुङै दङ जे CAA नो केबेंगै नरक जे केस खालामनानै आबनि लास्ट स्टेटास टाम बुहुरु हियरिं नै किसेनि खुक्ति स्राय साइमाना सुप्रीम कोर्ट साखा सुप्रीम कोर्ट बेलायखे सुप्रीम कोर्ट बेलायखेने एक्टिवली आबनो बो रेस्पॉन्ड नाखा जे जों साखा जे जोंनि केसो मार्जर एग्रीमेंट जे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसनो जों बाय जे ट्रेटी खायमाने आबो वायलेशन खाजगै दंखा सुप्रीम कोर्ट आबनो बेलायखे इंपोर्टेंट लगै बुबाग्रानि केस ते टीपीएफ नि केस आ दुइटा केस ते जोंनि डिफेंस खाजक जे बबनो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन नो बरक आबनो तबो स्टेट गवर्नमेंट नोटिस रखा इंडिया गवर्नमेंट नोटिस रखा दुइटा गवर्नमेंट नोटिस रखा दुइटा गवर्नमेंट नोटिस रजा इंडिया गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एंड सेंट्रल इनके ते कैसे जों नोटिस रगो अबनो जेखेफानो मा मथाकनाय अबनो जेखेफानो मा मथाकनाय आबनि बागैबो नोटिस रजा इनके बरक डेट रखा 22 जानुवारी इनके ता 22 जानुवारी व जों नायगिरै 22 जानुवारी व हियरिंग नाय सुरत टीपीएफ कैसा या केस तो जों जे दिनो केस हियरिंग खा आ दिनो न 59 केस जों बाय बाक्सा आ दिनो हियरिंग इनके बनि परे बताबो केस कंटिन्यू दंगै above 17 above rok thangnai haifana koke orono TPA by bubagrani je case ni metar ba Assam ni case ni metar Assam and Tripura je case abong khanke pura Indian islai juda ko case bahake khanke boike sudo saw secularism ni ko mane jotoni equal bar nai Hindu na narke Muslim na manark nai sangke saga Hindu bo Muslim bo illegal sang nark maya 70 bosor nark sang explain nangkha sang abona tenjar maya je nark na musngai borong ngatlang dei Tripura जों गसिया आसाम जों गसिया आबंका सिन स्टैंड पॉइंट आपने बगना 22 जों नायसिंथनाय सुप्रीम कोर्ट बसक जरा इंडिया नि सुप्रीम कोर्ट बसक जरा तैबो जस्टिस रनानि बागै तयार दं ते बस जरा तैबो कन्स्टिट्यूशन माने ते त्रिपुरा बाय इंडिया जे दुइटा सवरेन कंट्री इक्वल सिटी इंडिया बाय जों दुइटा सवरेन कंट्री कैसे स्वाधीन राष्ट्र जे चुक्ति माने आफ्रो जे अनार खाइतलां माने आ अनार न बरक बसक जरा तैबो रेस्पेक्ट रनानि तयार दं आबनो जों नायनाय 22 जानुवारी बनि परे नेक्स्ट स्टेप जों हानाय बेलेका हामबाय मैडम न नरक नुगैमान कना स्राय टीपीएफ बदलनि फाउंडर मैडम पीके जमातियानि खुक्तै स्राय मुभमेन्ट नटियै हेबा
NRC no tui CAA no tui details bini khukti sing khnai manka tai chini khorang nai tong nai noga suk tui YouTube ni bising tei phatar hasewo asuk tong tei nai tong nai joto tahuk tei buhuk sung no koina ni musungo norok nugui man khana o jarawo sung thik Madhavbari amchai phaisok paijak Madhavbari ni dosram chomni tak sekangai tongo tei kisangke no sung nuhuri mankha Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni statue a statue buskango thangai je light thangnai 8 salmariwo police ni bukhak tui je koksil chamung tisajak mani police ni sakao je Maharaja ni statue o guli kokmani ambulance ni sakao attack khlaimani tei tongko song khorang tisanai lukurok ni sakao guli chalok mani a nasle mungo eba CAA no rosaise na hanani nangnai a san mungo tini TPF bodol ni bukhak tui kaisa kotor rally movement khlaijak thangai tongo ang yang truk sekangai tongo mang politician en bokone yang ni mang pili phunuknani bagai जों tabuk thik phai sokpaika dosram somni amchayo dosram somni ni thik oro Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni statue buskango जों jotono saimano lai thangnai 8 salmariwo o jagao Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni busago guli khlaijak mani norok nugui tongo tabuk TPF ni adong juk song adong rok sekangjak borok o mangkaya ni buskango khumbok mani bisingti borom khainai tei semai tangnai je Maharaja Bir Bikram haseni khoro 146 jon bugra rok ni bisingo o statue no Maharaja Bir Bikram ni statue no guli khlainai tei ambulance ni sakao attack khlainai obo simi je siring kasang khe movement khlainai je cap no nasilewoi asalo abo haitong kosong lukurok ni sakao guli khlaijak mani apati mungno sejabui eba samung sitra tangnai rokno je guli khlainai police teaser je order khlainai high authority bini suspension sanmongo borok tini o jagao phaisok paika jrei nam chaini simi borok ni khadumani rally tabuk thik phaisok paika Assam Agartala main road kitingui borok ni khadumani rally tabuk dosram somni wo phaisok paika Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni statue buskango norok nugui tongkhana Chini Khorang ni mangpli wo only on Chini Khorang ni mangpli wo live telecast eba kathang awaimung sorasori somprochar haseo kaisa susuk TV channel dalbidal mothani dalbidal Tripura sarok ni sanmung no tui norok no noga suk tutui no kathang awaimung phunukgo eba phunungani saitogo tebo hakena norok nugui mankhana borok luar jilai tongo Maharaja Bir Bikram Kishore Manik no borom khlai bisikatal ni o jorabo tini 2 January hunpano bisikatal ni up movement to borom khlai tai Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni statue o je guli kongnai rokno sastirnani sanmungo norok nugui mankhana TPF ni founder Madam PK Jomatia chati sogui borom khlai tongo Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni statue no tai obo haikano turuk bini yagulo TPF bodol ni hasti adong rokbo borok chati kuchung soglaioi Maharaja Bir Bikram Kishore Manik no borom khlailai tongmani Chini Khorang ni mangpli norok nugui tongkhana turuk ulkugo tongnai rally bo himnai placard tijak sanmung sannai lukurok bo sokpai tong ulkugo norok nugui mankhana Madam PK Jomatia Maharaja Bikram Kishore Manik no borom khlaioi khumboknai bini statue ni buskango tai oboni logi khumbok mani yo logi chati kusung sokmani logi norok khanai man kana thasingo Chini Khorang ni exclusive madam ni interview o je oro khumbok mani simi borom khlai mani simi ya oro ni simi smai tangai thangnai TPF eba joto Tripura sarok je 8 tarik salmari ni je party mungno jesake pano justice manna senangnai a sanmung tisawei borok tini o jagao phaisok paika Madhavbari ni dosram amchayo o jagao dosram somni amchayo kuthum laika TPF bodol no khap furjaknai TPF bodol ni samung khlainai sikla sikli rok tei kuthum laika joto Tripura sa sikla sikli rok turuk keboba chati soklai tongo keboba khum kathar bokmani bising tui Maharaja Bir Bikram Kishore Manik no borom khlailai tongmani sing mangpli nugui mankha mangpli tisanano koinai ulkuk ni phasing tui mangpli phunuknani bagai norok nugui mankhana thikyang buskango Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni statue
जों जतन सैमानो लाई थांनाय 8 तारिख सालमारिव केपनो प्रोटेस्ट खालायना थांगै अ जागाव ने शुटै टीएसएफ तै आतिसानि कथा लायजाक कायसा मुभमेन्ट दंमानि आसालो हास्ते हापांनि जे नायमथां बाहिनी बिनि बखाक्तै टंकसं कजां खरां तिसानाय त्रिपुरा सारकनि साकाव साल कथां गुलि खायजाकमानि अबसिमिया बरक इनजुर्ड पार्सन दकनो खुमुलुं खेरांबार हस्पिटालनि जिबि साखामनगो तलांमानि लामाव वाइसाया वाइनिया एम्बुलेन्सनि साकाव किरिमा सिंसाके एटेक खालायका जे एटेक आबो कौशल पाकिस्तान बॉर्डर आमचाइरगो एटेक खालायजाकमानि हायके एम्बुलेन्स नि साकाव तेवबो हायके चिनि लाइबो माव जों नुगै मान त्रिपुरानि कुनो मथा कुनो बदल कुनो पॉलिटिकल पार्टीज मुभमेन्ट खालायपानो एम्बुलेन्स नि साकारगो एटेक खालाया तै जों नुगै मान का हासे हापांनि नायमथां बदलनि बखाक्तै से आबो हाय एटेक रो खालायजाकमानि तै अ जागाव महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुरनि स्टेजआव गुलि खालायजाकमानि दसराम बारि आमचाइ गोबां मानगरगो एटेक खालायजाकमानि तेवबो हायकेनो नक नुखुं सबाय सुग्रुप खालायजाकमानि फालनक सबाय सुग्रुप खालायजाकमानि तेवबो हायकेनो नरगजरा नुगै तंखना महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुरनि स्टेजु बुस्कांगो कुथुम लायजाक टीपीएफ बदलनि लुवा जिमुंबाय हासनि त्रिपुरा सारक महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर न बरम खालायै अ जागाव स्राबचा जरा सिरिं सिरिं तंगै बरम खालायजाकनाय 1 मिनिट सिरिं सिरिं तंगै महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक न बरम खालायजाकनाय February 2019, they protest rally like a peaceful demonstration in Sakawa. People police attack like a demonstration in Sakawa. After Sulu, Barakrogna Simi Koglia, Sini Itihas, Sini Bubak Rally Stisco Pajanto, Buli Koksaka, Abani Mang, Plentini, Butatanko, Kabai, Kapala, Kabai Kiti, Abana Sini. Tinang bagai satu zakmani mari or mari no tinggi sini soba te or soba kebaik kenani bagai ini joratai hai long haste gerangai TBF 2016 sini citizen amendment bill ni so state level national level international level joratai je soba khai to gani tabo Supreme Court jora sobai ka Supreme Court 22nd or hearing nai केस कायजा टीपीएफ निंगै टिपुबा ग्रानिंगै सिनि हाव बाहाय के फाता नि फाये बाग्रा गैमा नक बाग्रा बाय के सेरें गैमा आबनि बिसार संनाय सिनि 22nd जानुवारि आबनि बागै सुप्रीम कोर्ट न संकेवाय से रिमाइंड खेने मुसुगु जेप्रो 1947 13 अगस्त कैसे सॉवरेन कंट्री त्रिपुरा इंडियन कैसे सॉवरेन कंट्री टू सॉवरेन कंट्री इंटरनेशनल ट्रीटी नि बिसिंति त्रिपुरा इंडिया उमनि Abani respect, abani honor, abani sentiment, abani treaty no. Chief Justice bahai kebul, bobati kebul, India ni Constitution of Tripura hani je treaty no. Bobo hai kai borok shamman no abani sungai sini 22nd. So hope kai get believe kai. Treaty was raised like a Caesar. India government je president treaty no default kai. After Chief Justice deal ni disar mara nahi. Aap disar ka sentabo kaza 22nd
January go officer no selection to they officer ni sekarang baru no muncul nani bagai sini continuous ki sini coba curi gitu. Tewaisa senjoto coba dicibai sini coba haklaya dongai je sal jarate oha tekdopa Bokroki sai painai kusuk bosok oha ni bagra ngai painai sensar ngai ha bagra ngai sini jagi painai borom roja ngai painai tewaisa oha wa bokroki sai borom roja ngai tewaisa ha bagra ngai sak jarate sini coba Buskang thangai dong. Jodoh no hombai, te coba ni sibai, kalau seng thangai ni buskang go, arah gerari go seng marja ni jodoh sini tini ni menje motu, menje agenda, abang te busung thangai ni. Jodoh no hombai, coba ni sibai, kalau seng thangai ni gerari go. Bis ni buskang go. Jodoh kipil di, kaham ki disiplin, te geraki system kali seng thangai, TPA pungka, a National Patriotic Movement Organization, Non-Violence kali. Democratically legally soba khanai non-cooperation movement khanai अब ये बगैर जो तो कहाँ के डिसिप्लिन के संग थी हम बात करते हैं Chini Khorang nai tong nai joto tahuk tei buhuk song norok nugui man khanang thik yang o Maharaja Bir Bikram Kishore Manik ko bahadur ni statue buskang o basajak norok noga asuk tutui no eba YouTube ni bising tei phatar haseu tong tutui Chini Khorang ni mangpili kathang awai mong nai tongo jungo jarabo tini tipe bodol ni je rally wo coverage khanya phayo bono nugui man kha je Tripura sarok tabuk samung ni bagaiya Tripura sarok tabuk nok nukhung ni sanmung ni bagaiya Tripura sarok tabuk thangai tongnani bagai khorang tisanani nangkha Tripura sarok thangai tongnani bagai chiri khognani nanga eba thangai tongnani bagai laharong khornani nangkha abo haino mangpili Chini Khorang ni mangpili kase family norok nugui man khana yango norok nugui man khana chati kusung sokjak kha o chati kusung sokjak mani tamono indicate khai mani le norok jotono khnai man khana o jagao TPA bodol ni bukhak tei tamo sajaknani chai tokjak kha o jagao attadik salmari wo kepno naslewui kepno protest khlai ne shutai TSF tei atisani kathalaijak movement police ni guli khlaijak mung aboni yagulo ambulance ni sakao attack khlaijak mung aro simi bathakliya 184 jon Tripura haseni laibumao bobagrang thangnai Maharaja abohai bugra khoroksa Maharaja Bir Bikram Kishore Manik ko bahadur ni statue sakao guli khlaijak kha balai ke selangma singsa party mung obohai ke Bharat ha kotoro jung Bharat ha kotor ni citizen ngmani yagulo bo Tripura sarok obohai ke satok pitok khlaijagui tongo sal katang katang guli khaijagui tongo nok nukhung sabaijagui tongo phal nok sabaijagui tongo eba ke o jagao ambulance ni sakao je hamia chayarokno sakhamnogo tlangjagui tongmani guli nangjakrokno sakhamnogo tlangjak tongmani borokni sakao bo police ni attack khlaijak abohai koksil chamung kasamani phiaba norok khanai man kana thasingo je TPF bodol ni founder madam ni khuktui je borok hase hapangni a justice mungno tabuk bo khakupur bai gosiwei nahar glak nei aboni bagai justice kubui man yasak borok neu choba choi tong choyawi tongnai hini sing saiman ka obohai kena sing jotono saimano buskang 8 tarik salmari bo haino hai Maharaja Pradut Kishore Manik bahadur bini bodol bini yak bai songjak je Tripura motha a bodol ni bukhakti bo a motha ni bukhakti bo buskang ni jorabo haino hai a party mungno sejawi o jagao thik Madhavbari ni simi o dosram chomni amchayo khadumani rally eba khadumani khorang tisamung panda khlaijak nai phiaba balai ke wan sognani tongo tabuk Tripura sarok kesak kupur huniawi thangai tongnani bagai thanchang lainani nangmani hai tabuk political no simit torjak lai mothano simit torjak lai thungkrung no simit torjak lai asuk thai no simit torjak lai eba rangpuisa MLS minister no simit torjak lai Chini Tripura sarok ni thinang Chini Tripura sarok ni laibuma boro thang sogainai tabuk balai sungmung kotoro tongai tongo Chini Tripura sarok ni thinang singo bahai keno nugui man khao jagao TPF bodol ni TPF bodol no kha phurjangnai rok simiya dosram amchaini kabangma lukurok kamini takuktei buhuksong phaisok baijak tamni mugai hinga borok khanang laijak laithangnai 8 tarik salmariwo je dosram
गामियाव हाबै सामुं सिद्रा थांनाय रक नक नुखंगो सबाय सुक्रुब खायमानि गोबां मालुकरकनि साकाव चाक्राजोक चाक्रारकनि साकाव बुटक खायमानि बुफ्रे साफ्रे खायमानि आबहाय मांप्लि रक आबहाय कक्सिट जामुं रक गासावै खायमानि लाइ थांनाय जराव तेवबो हायकेन जों नुगै मानखा बोसकांनि 6 तारिख जराव o jagao haseni BJP bodolni alliance party IPF ni bodolni bukhaktui CAA no naslewi eba Tripura ni sanmungo indefinite period ni bagui je khumulung dugmali amchayo khadumani khorang tisamung panna khlaijaknani abohai saklaijak mungrok aborokni bisingtino haseni lukurok samnani thangai tongnani bagui aba oja Tripura haseo जों chini nokthai chini tomung samung chini laibuma komori thangyate chini Tripura sarok minority ni setebo minority ngai komori thangsogia sak abohai kirma singsa mangpili abohai kirma singsa je kothamawo sajakmani hai Tripura sarokni mangpili ngiate ke haseni dalbidal NGOs civil society dalbidal political parties ni bukhaktui khlaijaknani thangai tongo bosangni jorabo dalbidal movement tei singo jorabo thik फाइसक बायजाक खाना हाइन छानानि कक लायो दसराम समनि आमसायो जों फाइसक बायजाक नरक चिनि खरांनि बिसिंति गोथां आवाय मुं नाय दङ तै बोसांनि जराबो दालबिदाल मथानि दालबिदाल मुभमेन्ट नरकनो गोथां आवाय मुं फुनुगनानि साइटक नाय तै नरकनि अर्गानाइजेसन नरकनि बदल तै नरकनि मथानि दालबिदाल मुभमेन्ट न लाइभ टेलिकास्ट खालायनानै मुसुंखे चिनि खरांनि तांनाव एबा चिनि खरांनि ककबुक मारेव नरक कन्टेक्ट खालायमानो तेवबो हायकेनो जों borok TPF bodol ni tini je luwa jijak khadumani rally eba khadumani khorang tisamung panda ayang Madhavbari somni phasing thik sigangai thangai tongo a jagao kaisa jagao kuthumui khadumani khorang tisamung panda khlaijaknai tei aroni joto panda aroni kok samung aroni khorang tisamung rok norok soyawi nai tongnani bagui norok chini khorangni mangpli nai tongnani nangnai mangpli tisanai probite omini logang ronjit chini khorang